लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा के खिलाफ पगड़ी बंगाल कांग्रेस छात्र परिषद की पुकार पर सुमन पाल की क़यादत में राजभवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा और गिरफ्तारी दी गई। इस मौके पर छात्र परिषद के सदर सौरभ प्रसाद के अलावा बहुत सारे छात्र परिषद कर्मियों ने गिरफ्तारी दी। ভ্যাকসিন কাণ্ডের প্রতিবাদে আজকে আমাদের বিধানসভা ঘেরাও অভিযান। আপনারা দেখেছেন খাস কলকাতায় যেভাবে দেবাঞ্জন দেবে ভ্যাকসিন কাণ্ড ঘটিয়েছেন, এর সঙ্গে শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা জড়িত আছে। শাসক দলের নেতা মন্ত্রী ছাড়া এই কাণ্ড ঘটানো সম্ভব নয়। অবিলম্বে এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। সৌরভ বলে লড়াই